Merci d'être là, merci d'être venu. Moi, je suis extrêmement heureux d'être avec vous. إذا أنا جيت سعيد بالتواجد ديالي معكم وشكرا لكم أنكم اخترتوا معنا اليوم. Alors, j'ai une question à vous poser. عندي واحد السؤال بغيت نطرحه عليكم. On a démarré 2021, ça y est. بدينا سنة 2020. 21 مو غير 2020 21. On peut retourner sur le terrain. Oui. يمكننا نرجعوا للميدان لو تيران. Vous voyez, ici on est combien dans la salle? On doit être une trentaine. فاحنا اليوم تبارك الله يعني تقريبا بين 30 واحد مجموعين في هذا الصف. Nous, on est arrivé de Rabat, on ne s'est pas fait arrêter une seule fois. جينا مدينة الرباط تاع البراج وحفظنا Donc on peut être sur le terrain. فاحنا في الميدان. Donc est-ce que vous êtes prêts à aller au combat cette année? Oui. واش نتوما واجدين انكم تخدموا لي زوبجيكتيف ديالكم وتمشيو في القتال هذا العام؟ Il en va de votre business, c'est pas un combat comme on peut appeler un combat, c'est votre business, se battre pour son business. فماشي القتال بالمصطلح الصحيح ديال القتال ولكن القتال صالح للبيزنس ديالكم. Mais au final, ce sera la même chose. Avant de partir au combat, on doit se préparer. ولكن في الاخير فتقريبا نفس الشيء قبل ما نمشيو لهاد الكومبا سواء بور بيزنس ولا كومبا غير خصنا تكون عندنا واحد التحضير قبل. Étudier son terrain, étudier le terrain sur lequel on va combattre. فنديرو الدراسه ديال لو تيران ديالنا اللي غنخدمو عليه. Étudier les obstacles qu'on va rencontrer. فندرسو كذلك داك الصعوبات اللي نقدروا نلقاو ولا العراقيل. Et avoir un vrai plan. يكون عندنا واحد لو بلون اللي هو مكاد. Donc, juste à l'instant, Moustapha et Saad vous ont préparé un plan. فجيت قبل ما يجي عمران فكان واحد لو بلون اللي تكلمت عليه انا تكلم عليه الاخ مصطفى. Les 5 clés du succès داك 5 مفاتيح ديال النجاح et les nouvelles règles. وهاد الريغل الجداد اللي جاو في سنه 2021. Les nouvelles règles sont de nouvelles armes. فهاد الريغل الجداد فهو واحد السلاح جديد لينا. Alors maintenant, c'est à vous de créer votre plan. فالان كما تنقولوا الكره بين يديكم باش انكم تحطوا لو بلون ديالكم. Et qui sait ici comment on construit un vrai plan? شكون اللي هنا تعرف كيفاش نحطوا واحد لو بلون بالشكل الصحيح؟ Quelqu'un veut parler? Comment est-ce qu'on construit un plan avec Forever pour pouvoir démarrer? مش مشكل. Alors je vais vous dire, très souvent, je reçois, ces derniers temps, j'ai reçu beaucoup de personnes dans mon bureau à Rabat, beaucoup de managers, même parfois de grands managers. ففي الآونة الأخيرة استقبل في المكتب ديالو بزاف ديال لي ماناجر ودي كغون ليدر ديال فوريفر. Et je leur ai demandé, quel est ton plan d'action? وسولهم شنو هو لو بلون داكسيون ديالك بالنسبة لسنة 2020. Et la plupart du temps, on me dit, moi, mon plan, c'est de devenir manager senior, ou c'est de devenir Eagle Manager, ou Forever to Drive, ou de faire un move-up. Généralement, c'est les réponses que j'ai. فأكثر ديال الأجوبة كانوا هو أنه باغي ندير لو كراد الجاي ولا باغي ندير كيك ماناجر ولا تشيرمان بونوس ولا شي تشالنج ولا تشالنج. Est-ce que ça, c'est un plan? هذا في النظر ديالكم سي ان بلون برنامج. C'est la conséquence ou l'aboutissement d'un plan. فهذا النتيجة ولا النتيجة ديال واحد لو بلون اللي خدمتي عليه. Alors, qu'est-ce que c'est un plan? شنو هو هذا البرنامج ولا شنو هو هذه الخطة اللي خصني نخدم بها؟ Est-ce que c'est de dire, je vais parrainer beaucoup, je vais consommer beaucoup, je vais vendre des produits beaucoup? Non. واش خصني نقول انا خصني نباريني بزاف خصني نبيع بزاف خصني نصادم بزاف شنو خصني ندير؟ C'est pas un plan. Votre plan, chez Forever, vous ne pouvez le construire qu'avec les personnes qui sont dans votre équipe. Vous ne pourrez jamais le construire tout seul. فالبلون ديالكم ولا البرنامج ديالكم باش توصلوا لي زوبجيكتيف ديالكم يمكنلكمش تحطوه بوحدكم خصكم تحطوه اعتمادا على الفريق ديالكم باش تنجحوا كاملين. Et si toi et toi, vous êtes dans mon équipe,
toi, tu n'auras pas le même plan que toi. Et toi, tu n'auras pas le même plan que toi. Et inversement. فإذا كان بحال دابا عندك 4 أشخاص ولا أكثر في الفريق ديالك راه لو بلون تيتبدل من شخص إلى آخر راه ماشي الميم بلون عند كلشي. Donc vous allez devoir le personnaliser. Et pour le personnaliser, il va falloir travailler ensemble, discuter ensemble. فإذا خصو يكون هذا البلون شخصي خاص بكل واحد وباش أننا يمكننا نبداو شخصي عند كل واحد خصنا نخدموا مع كل واحد ذاك الأشخاص اللي عندنا في الفريق ديالنا. Et il y a toujours un upline pour travailler le plan du downline, et ce downline pour travailler avec son downline le plan, etc. etc. فالحمد لله شغلنا فوريفر ودائما عندك الابلاين ديالك اللي تيعاون اللي تحت منه الداونلاين ديالو والداونلاين تيعاود على الداونلاين وهي غادي فالمساعده كل واحد تيحاول يستخدم يد المساعده للاخر. Alors comment est-ce qu'on fait un plan? On se pose avec la personne, en face à face. On s'installe avec elle et on démarre nos calculs. فاذا كيفاش نديروا واحد الخطه ولا واحد البرنامج باش نحاولوا اننا نجلسوا مع ذاك الشخص كما نسوي 1 تو 1 انا وياه على الطاوله ونحطوا نبداو الحسابات ديالنا والخطه ديالنا بجوج. Alors voilà, tu connais les produits Forever, voilà le catalogue, on le pose à côté de soi. On va commencer par le premier secret de Forever, la consommation. Le mois prochain, combien est-ce que tu penses pouvoir consommer de produits d'hygiène en termes de CC? Et on va noter un braille, un stick, un shampoing, un après-shampoing, un hand sanitizer, etc. Et on va noter. Et ensuite, on va faire le calcul. Pour les produits cosmétiques, pour les produits d'hygiène ce mois-ci, c'est 0,2 cc. نحاولوا نحطوا مع لو بلون وتنبداو بداك المفتاح الاول باك الخمسه وهو لا كونسوماسيون. سولوا واحد السؤال شحال تقد تكونسومي ولا شنو هما لي برودوي ايجيني تكونسومي هذا الشهر الجاي. حطوهم واحد بواحد. شنو هما لي برودوي كومبليمون اليمونتير اللي تكونسومي الشهر الجاي. حطوهم واحد بواحد ونديروا الحساب ديالنا ديال لي سي. Et on va noter. Là, on a fait les produits d'hygiène. Maintenant, on va faire les produits cosmétiques. Alors, qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que ton mari consomme, ta femme consomme, tes enfants consomment? Alors, voilà, sur les produits cosmétiques, on est d'accord, un moisturizing, d'accord, et ça, et ça, et ça, et on va tout noter. Et on va tout passer en revue. Les compléments alimentaires, les produits d'hygiène, les produits cosmétiques, les produits de gestion de poids, et on va tout passer en revue. Et à la fin, on va avoir un chiffre, un nombre de CC possible à consommer le mois prochain. C'est pas moi, upline, qui vais décider ce que tu vas consommer. C'est toi qui vas te mettre d'accord, qui va me dire, je pense pouvoir consommer tant de CC. فهذا تحدوا مع ذاك الشخص اللي معاك شنو غيكونسومي. تنحطوا لي برودوي كاملين تنقدروا ندوزو لا غام كامله ديال برودوي نحطوا مع لي برودوي كاملين اللي يقدر يكونسومي ماشي هو ولكن حتى الاشخاص اللي قريبين منه اللي معاه في المنزل ولا الاصدقاء ديالو اللي قراب منه اللي يكونسوميو مع داك لي برودوي هذا. Une fois qu'on a terminé ça, on a notre premier secret et on sait qu'on va avoir un montant de vente. 1 cc, 1,5, 0,8, peu importe. En tout cas, c'est ce que la personne s'est engagée à consommer. C'est ce que le downline s'est engagé à consommer le mois prochain. On le met. باش نديرو الحسابات ديالنا تلقاو اننا وصلنا لواحد العدد ديال لي سي سي بارابور لا كونسوماسيون. فنكتبوه خاص يكون 2 سي سي 1 سي سي et demi 2 سي سي et demi 3 سي سي تنكتبوها. Une fois qu'on a terminé, on passe au deuxième secret. Le deuxième secret, on a dit que c'est le partage. Donc on va faire la même chose. Autour de toi, combien est-ce que tu penses pouvoir partager de produits? Sur quel produit est-ce que tu voudrais te consacrer l'année prochaine, le mois prochain, te concentrer pour essayer de les faire découvrir? Est-ce que tu te sens de pouvoir partager, je ne sais pas, 2 brailles, 3 sticks déo, etc. Quelques produits. Combien est-ce que tu penses pouvoir en partager le mois prochain? Je vais partager 0,3 cc le mois prochain, que je vais donner autour de moi pour intéresser les gens au produit, pour qu'ils puissent le tester et revenir vers moi. فكذلك المفتاح الثاني هو لو بارطاج نتقاسموا دي برودوي مع الناس فنحطوا معاه كذلك لو بلون ديالو لي برودوي اللي يبارطاجي. قد تكون صفر 3 ديال لي سي سي صفر 5 ماشي مشكل ولكن نحط معاه ذاك العدد ديال لي برودوي شنو هما ولا نومبر ديال لي سي سي ديالهم اللي يقدر يتقاسموا مع الناس باش الناس كذلك يجربوهم وحتى هما يحاولوا يتانتيريساو لو برودوي. Et on fait donc la première addition. Maintenant, on a le premier secret. On va dire, on a 1,2 cc de consommation. On a le deuxième secret, on a dit 0,3. Ok, on est à 1,5. Donc sur ton plan, pour le moment, sur les 2 premiers secrets, tu es à 1,5. Ok. Maintenant, on va passer
à la vente. Combien est-ce que tu penses vendre le mois prochain d'associations bien-être digestif, ou renforcement défense immunitaire, ou soins des cheveux, ou soins du visage, ou etc. Et on va tous les passer en revue. Est-ce que tu penses dans ton entourage que tu as des personnes qui peuvent être intéressées par soins anti-chute des cheveux? Oui, tu es Antoine Carrel. Ok, donc on a une personne, oui, on note, ok, donc une association soins des cheveux, c'est 0,340, quelque chose comme ça, on note. Un pack hygiène, on note. Un pack bien-être, on note. Un détox, on note. Ok? Ça, c'est un plan. On a notre plan de vente. Et on est à 2 cc de vente le mois prochain. Ok? Donc les 1,5 qu'on a depuis le début et les 2, on est déjà à 3,5 cc. Entre les ventes, la consommation et le partage. 3,5, très bien. فبالنسبه لذاك المفاتيح الاولى ديال النجاح فإلا جمعنا ما بين جوج نقطه ونص نحاولوا ندوزو للمفتاح الثالث اللي هو لا فونت نحطوا معاه كذلك ان بلون ديال شحال تقدر تبيع في الشهر وكيفاش ندوي مع هذا البيع فنشوف شكون هما الناس اللي تعرف اللي يقدروا يكونوا انتريسي سوا فيزاج شكون يكون انتريسي بداك مجموعه ديال المشاكل الهضم شكون يكون انتريسي بداك لو باك ديال شوت دو شوفو نحاول ندوز مع المجموعات كاملين ونحطوا كاع هذاك المجموعات اللي قد يبيع ونقدروا كاع نوصلوا للخارج 2 سي سي ديال البيع دونك ما بين 2 سي سي في المفتاح الثالث مع نقطه ونص في جوج مفاتيح الاولى هذا وصلنا للقصه ديال النقاط ونص. Troisième secret, le forever, parrainage. Vas-y. Quatrième, 4 cc, cinquième challenge. Pas révisé. Le parrainage, on est sur le troisième. D'accord? La vente rentre dans le premier et le deuxième. Consommation partage. Troisième, recruter, parrainer. Ok, très bien, on y va. Alors, autour de toi, déjà, est-ce que tu as fait ta liste de 100 noms? Est-ce que tu as fait ta liste de 100 noms? Est-ce que tu as des contacts chauds autour de toi, ta famille, tes amis? Est-ce que tu as quelqu'un que tu pourrais inviter le mois prochain à pouvoir découvrir l'affaire, lui parler de l'affaire, le parrainer? Combien de personnes tu as autour de toi qui soient chaudes et qui soient capables de démarrer le mois prochain? فالمفتاح الثالث خوازيام الباريناج الاحتضان فالاحتضان نسولو كذلك واش حط لا ليست ديال لي كونتاكت ديالو واش حط لا ليست واش هاد الناس شكون هما الناس اللي تيظن انهم يكونوا انتريسي بهاد لافير هادي نعرفو كامل ان شي واحد فاش تقول له ان ليست دو كونتاكت تيحط واحد الشيء تيقول لك هادشي اللي عنده الا حاولتي تشوف معاه اكثر تلقى عنده اكثر من هادشي ديال الناس نعرفو كامل واحد المثال اللي ما تيعجبني فيسبوك عندنا كلشي تلقى عنده 500 600 700 الناس لي ريبرتوار ديال التليفون 300 400 الناس فاسيل دونك واش نحط واحد الليست ديال 100 100 ولا شي حاجه راه سهله جدا انني نلقى 100 100 ما بين هاد الناس هادو. Ok, 2 personnes. Ok, tu penses pouvoir parler de 2 personnes le mois prochain? D'accord. Avec quel pack? Go to FBO, Start Your Journey Pack, Start Your Personal Use. Voilà, il y a plusieurs packs. Ok, on va dire qu'elle va démarrer avec le Start Your Journey Pack. Tu t'es engagé à ça. Ok, ça fait 2 cc, fois 2 personnes, ça fait 4 cc. Donc on était à 3,5 plus 4, on est à 7,5 cc. Ok, boum, on note. C'est ton plan d'action. On note. فنحاولوا نشوفوا معاه الا كان عنده بحال دابا في داك لايست دو كونتاكت عنده جوج ديال الناس انتريسي بانهم يبداو واخا بينا باك كتظن انهم يبداو بالباك ديال 2 سي سي نوطيو 2 سي سي الاول 2 سي سي الثاني 4 النقط نزيدو على داك 3 ونص اللي كانت عندنا من الاول حنا وصلنا ل 7 ديال سي سي ونص في هذا البلان. Quatrième secret, c'est les 4 cc. Ça y est, ils sont faits. Entre la consommation, le partage, la vente et le parrainage, les 4 cc sont faits. فهاد السكري الرابع فتيجي بوحدو باش نشوفو اننا درنا لا كونسوماسيون درنا تخاصمنا المنتوجات بعنا المنتوجات اقتصادنا تلقاو ان لي 4 سي ديالنا درناهم جاو بوحدهم. Et ce qu'on va faire, c'est que le 5e secret, jouer tous les challenges, on en parlera le mois prochain. Et on verra déjà ce qui s'est passé ce mois-là, avec ce plan d'action-là. Et ensuite, on va te positionner, que ce soit sur des challenges, sur des move-up, on va pouvoir te positionner derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se voir à la fin du mois.
Et on parlera de ce plan d'action. Est-ce que tu as réussi à le clôturer ou est-ce que tu n'as pas réussi? Si tu as réussi, tant mieux, on en replacera un nouveau pour le mois prochain. Mais si tu n'as pas réussi, on va essayer de le réajuster. Peut-être qu'il faudra le revoir à la baisse, peut-être que tu te réengageras sur la même chose, mais en tout cas, on va le revoir ensemble. فإذا pour les challenges نحاولوا نخليهم حتى في الشهر الأولي باش إلا نحاولوا نشوفوا مع هذا البلان في الآخر ديال الشهر إلا حقوا نقدروا نشوفوا مع الشهر الجاي ان بلان انيماتور ولا ان بلان ماناجر ولا على حساب شنو كاين من بعد. الا شفنا انه في الاخر ديال الشهر ما قدش يحقق هذا البلان هذا فنحاولوا ناجستيو على حساب واش نقدروا نبيسيو شويه فعاود جوج باريناج نديرو واحد واش لا كونسوماسيون شويه واش لو بارطاج نحاولوا سوا نعاود نتونجاجيو على واحد البلان جديد اللي هو لو ميم ولا بلان ناقص شويه ولا نعاود نحاولوا نشوفوا فين كاين الخلل ونقادو معاه. Ok, donc on est d'accord, le mois prochain, tu es parti sur 7,5 cc. Donc ça, c'est toi qui l'as fait. C'est ton engagement, c'est ce que tu te sens capable de faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est est-ce que toi, tu te sens capable de faire exactement ce qu'on vient de faire, toi et moi, avec tes downlines? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu te sens capable de faire ce plan d'action avec chacun de tes downlines? أنا متفق مع أنطوان تماما. فحنا في أميتي اللي لا ديبليكاسيون مهمة فيه. فاش إذا هو هذا البلان هو نيت فنسولو واحد السؤال واش أنت عندك القدرة أنك تعاود هذا البلان هذا اللي درت معاك أنا مع الفريق ديالك مع لي داونلاين ديالك أنت. فهذا مهم بزاف. Donc oui, tu te sens capable? Ok. Ce qu'on va faire, tu vas le réaliser donc la semaine prochaine, ce plan d'action avec tes downlines, et on se revoit tout de suite après. Et une fois que tu auras fait tes downlines et que tu auras ton plan d'action global de toute ton équipe, on se revoit pour placer le 5e secret, les challenges, et pour savoir sur quoi est-ce qu'on va se placer. Est-ce qu'on va se placer sur un move-up, une qualification de challenge? Mais en tout cas, on aura ton plan global. فتخلي له واحد بعض الوقت على حساب ليكيب ديالو واش 3 ايام واش يومين واش 1 سيمين وتقول له نخليك دير هذا البلان مع الناس هذو نعاود نجلس انا وياك بعد ذاك المده باش تشوف واش داو مع الناس ديالو واش لونسا هذا البلان داكسيون مع الفريق ديالو وهنا غنبداو معاه هو لو تشالنج لي تشالنج. اذا كان عنده هذا البلان مع الناس ديالو حاولوا نفسوا مع هذه النقط باش تشوفوا شنو هي قد ديفيزي واش مان انيماتور واش ماناجر اجون واش ماناجر واش ندخلوا في دوت تشالنج ولا فين غادي. Et en cours de mois, on va rappeler la personne pour lui dire alors où tu en es de ton plan, comment ça avance, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'il faut qu'on revoie ton plan d'action en cours de mois. En tout cas, on le suit, on l'aide et on lui dit surtout si jamais tu as besoin de mon aide pendant cette période, que ce soit pour le parrainage, que ce soit pour les ventes, je suis là, je vais t'accompagner. واحد الشيء مهم هو انه ماشي نخليوه يدير هذا البلان مع الفريق ديالو وحنا نرجعوا للور. فلا فالمتابعه والدعم والاكومبانيمون مهم بزاف. نحاولوا اننا نخليو له واحد انسومين يخدم شويه عاود نسولو فين جاو فين وصل واش محتاج شي مساعده في شي حاجه واش هذا. نحاولوا دائما باش نخليوه هو بوحدو من بعد بيان سور قبل ما قديش واش لا نحاولوا نشوفوا افيغ ميزور فين نقدروا نعاونوا. En faisant ça, qu'est-ce que vous avez gagné? هذاك شي واحد الشيء هذا شنو بحسيو؟ Premièrement, vous avez gagné la vision اول حاجه بحسيو الرؤيه بلاش تكون لا dans فيزيون vos équipes. على ليكيب ديالكم. Personnellement, vous avez gagné du leadership. ثاني حاجه بحسيو القياده. Et troisièmement, vous avez fait du management. Et là, vous êtes un vrai entrepreneur. Ça fait Les enfants. Voilà, ça c'est un vrai plan d'action. Parce que là, on a de la visibilité. On sait où on va. On sait où on emmène les personnes. On a un calcul, on a des chiffres. C'est pas simplement lui dire allez, vas-y, tu veux faire animateur, allez, vas-y, il te manque plus que 5 cc, il te manque plus que 8 cc, vas-y, continue, accroche-toi et tout. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donnez-lui de la vision. ما يمكنناش نبقاو غير متابعين واش نقولوا له واش داكشي 4 سي واش داكشي 16 واش داكشي 20 فلا. اول حاجه نديرو له ستريس اللي ما يدير به والو وثاني حاجه ما عطينوش ان فغي بلون اللي يخدم عليه. فلا اول بلون باش حنا نقدروا نعرفوا فين غادي ونقدروا نساعدوه. L'erreur à pas faire. L'erreur à pas faire. Donner de la surmotivation, mais sans ligne, sans guide. فالخطا اللي ما نحاولوا ما نديروش هو نعطيو واحد الموتيفاسيون اللي طالعه بزاف ولكن ما عطيناش واحد الخط فين يمشي ولا واحد الطريق فين يمشي.
Deuxième erreur à ne pas faire. Tu n'as pas réussi ton plan. Voilà. Je perds mon temps avec toi. Je perds mon temps. Écoute, quand tu seras prêt, tu reviens me voir. Deuxième erreur. فالخطا الثاني اللي ما خصناش نديرو هو انه الا شي شهر ما حققش داك لو بلون ديالو صافي كما تنقولوا انت عيان ما درتي في هذا الشيء صافي انت تصبر شي نهار واحد عاد اجي دوي معايا. Non, mieux à faire. Il réussit quoi le mois prochain? On replace un plan d'action. Peut-être un peu moins ambitieux. Troisième mois, il n'a pas réussi. On replace. Quatrième mois, on lui dit écoute, quand tu seras prêt et que tu auras véritablement envie, que tu seras motivé, je serai là. فنديروا المحاولة الثانية ونديروا لما لا المحاولة الثالثة معاه في الشهر الثالث كذلك ونحاولوا نعاونوه إلا ما قدش يحقق داك لو بلون ديالو في الشهور الأولى وإلا شفناه من بعد عدة محاولات أنه فريمون ما قدش يحققو ديك الساعة عاد نحاولوا نقولوا له إلا حسيتي براسك مستعد فأنا موجود رجع عندي نعاود نحطوا واحد لو بلون اللي هو جديد. Alors, on n'est pas des patrons. On ne dirige pas une équipe. On va la guider. فماشي تنسيروا واحد الفريق ولكن تنعاونوه باش انه يتبع واحد الخطه اللي هي ناجحه. Et soyez le meilleur exemple de votre business. Si jamais vous placez des objectifs à vos équipes, vous pouvez même faire encore mieux. Si jamais vous êtes en train de construire un plan d'action avec une personne que vous avez en face de vous, qui est dans votre downline, demandez-lui, écoute, si ça ne te dérange pas, quand on aura fini le tien, fais le mien. لما لا اننا قاعد نحاولوا نديروا واحد القضيه مع هذا الشخص الا حسينا به بحال بانه يقدوا هذا لو بروجي ديالنا ولا الاسئله اللي نسولو بزاف يتحرك بهم ونقولوا له كاع فاش نساليو ديالك دير انت ديالي باش تشوف انا لو بلون ديالي وتشوف انت انا كيفاش خدام. Ça ne veut pas dire tu vas me donner des objectifs, toi mon downline. C'est tu vas m'aider à pouvoir le construire. Je vais le faire, comme ça moi aussi je m'engage sur quelque chose. فماشي بانك تعطيني لي زوبجيكتيف ديالي وكنوقع انا ابلاين ديالك ولكن انت تساعدني بانني نحاول نحط لو بلون ديالي وزياده على ذلك انني نسبونجاجي عليه نلتزم به ونخدم عليه. Qui se sentent impliqués, qui se sentent dedans, que lui aussi doit vous appeler en cours de mois pour te demander est-ce que tout va bien pour toi? Comment marche ton plan d'action à toi? فماش يحسوا راسهم حتى هما انهم امبليكين في ذاك لو بلون ولماذا حتى هو يقد هو يتصل بك في النص ديال الشهر ويقول لك الو انا البلون ديالي انا فين واصل فيه انت البلون ديالك شنو درتي فيه. Soyez le meilleur exemple possible. فنكونوا حنا احسن اكزومبل ديال ليكيب ديالنا. Voilà ce qu'est un plan d'action pour moi. فهذه هي الخطه اللي نقدروا نمشيو عليها بالنسبه للونتربريز. Est-ce que vous vous sentez tous capables de faire ça? واش تحسوا براسكم كاملين قادرين انكم تحققوا ان بلون بحال هذا؟ Le problème, c'est qu'on sait qu'il faut le faire, mais on le fait pas. فالمشكل هو اننا تنعرفوا اننا خصنا نديروا هذا البلون ولكن كاين بزاف اللي ما تيديروش. Et pourtant, quand on veut avancer, il faut savoir où on va mettre les pieds. ولكن الا بغينا نزيدوا لقدام خصنا نعرفوا فين تنحطوا رجلينا. N'oubliez pas, nous on connaît notre business. Maintenant, ici dans la salle, on a des animateurs, on a des managers adjoints, on a des managers, on a de grands managers et de grands leaders ici au Maroc qui sont dans cette salle. فاحنا اليوم في لاصال عندنا دي زانيماتور عندنا ماناجر عجوة عندنا دي ماناجر عندنا قادة كبار اللي هما معنا اليوم في لاصال. On a tous été animateurs adjoints à un moment donné. ولكن كاملين واحد النهار بدينا انيماتور عجوة حتى واحد ما بدانيش القائد ولا بدانيش ماناجر كلشي بدا انيماتور عجوة ديال الجو. Rappelez-vous quand vous étiez animateur adjoint. شكون راسكم النهار اللي بديتو فيه انيماتور عجوة. Pour certains, c'était il n'y a pas très longtemps. شي وحدين زعما ما كانش هادشي بعيد يلاه يمكن هادي شي شهور ولا شحال باش كنبدا. Et de quoi on a besoin quand on est animateur adjoint? شنو تنكونوا محتاجين باش نكونوا انيماتور عجوة. On a besoin d'être guidé. On a besoin d'avoir de la vision. On a besoin de savoir comment faire. تنحتاجوا رؤية تنحتاجوا شنو غنديرو كي غنديرو لهادشي باش نقدروا اننا ننجحوا حتى حنايا. Il y en a qui se sont débrouillés tout seuls pour y arriver parce qu'ils n'étaient pas bien accompagnés par un client. كاين اللي قدروا انهم ينجحوا بوحدهم. Mais il y en a qui avaient une chance incroyable d'avoir de vrais guides au-dessus d'eux.
وكاين اللي كانوا محظوظين بزاف وبقى واحد الابلاين عندهم وعاونهم بزاف باش انهم يكونوا ناجحين. Demain, vous allez devoir, pour ceux qui sont encore animateurs ici, vous allez devoir continuer à grandir et devoir mener des équipes. فغدا بالنسبه للناس اللي مازالين انيماتور تنتوما غدا ان شاء الله تكبروا يكون عندكم واحد الفريق، يكون عندكم واحد الفريق خصكم نتوما بالدور ديالكم نتوما تحطوا معاهم واحد الخطه وتعطيهم الدعم وتعاونوهم في لا فيزيون ديالهم. D'être de vrais meneurs, d'être de vrais leaders. تكونوا قاده بالشكل الصحيح. Alors comportez-vous comme chaque grand chef d'entreprise. نحاولوا يكون عندنا واحد السلوك ديال قائد كبير ولا ديال فغي شيف دونتربريز. De toutes les plus grandes sociétés marocaines et internationales. تكون بحال داك الفغي شيف دونتربريز ديال اكبر شركه اللي كاينه في العالم. Ayez un plan, sachez identifier les obstacles, ayez du leadership et faites un bon management. فتكون يكون عندنا البلان نحاولوا اننا نعرفوا فين كاين داك العراقيل ولا ديك الثغرات اللي كنصلحوهم وتكون عندنا القياده. Est-ce que vous vous sentez prêt? واش تحسوا براسكم واجدين؟ طبيعي. 2021 est une année d'une importance cruciale. ف 2021 سنه اللي عندها واحد الاهميه كبيره بزاف. 2020 a été une année difficile et aujourd'hui en 2021, beaucoup de personnes sont en recherche de l'opportunité qui leur permettra de changer leur vie et de ne plus rencontrer les difficultés qu'ils ont pu rencontrer en 2020. فبزاف ديال 2020 كانت واحد السنه اللي هي استثنائيه ولا صعيبه شويه وبزاف ديال الناس تيقلبوا في هذه السنه 2021 على شي فرصه اللي تغير لهم الحياه ديالهم ولا تمشي بهم للقدام. Et, alhamdoulilah, nous sommes la solution. الحمد لله forever هي لا سوليوشن. Alors maintenant, allez en parler à tout le monde. فالان ما عليكم كما كانت في واحد لاصلايد اللي دار الاخ مصطفى باغي نخرجوا نحاولوا نتكلموا مع جميع الناس اللي هما في لونطوراج ديالنا. Allez, levez-vous, sortez d'ici. يلاه شد عينه. Écoutez, merci beaucoup, merci d'être là. شكرا لكم. Maintenant, on va passer à ce qu'on adore chez Forever, à une chose qui est extrêmement importante.